بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون। फिर जकरिया अपने इबादत के हुजरे से अपनी कौम के पास हिदायत देने के लिए निकले तो उनसे इशारा किया कि तुम लोग सुबह शाम बराबर उसकी तस्बीह व तकदीस किया करो। गरज यहिया अलैहिस्सलाम पैदा हुए और हमने उनसे कहा ऐ यहिया किताब तौरेत मजबूती के साथ लो और हमने उन्हें बचपन ही में अपनी बारगाह से नबूवत और हमदिली और पाकीज़गी अता फरमाई और वो खुद भी परहेजगार और अपने माँ बाप के हक में सादतमंद थे और सरकश नाफरमान न थे और हमारी तरफ से उन पर बराबर सलाम है जिस दिन पैदा हुए और जिस दिन मरेंगे और जिस दिन दोबारा जिंदा उठा खड़े किए जाएंगे। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में मरियम का भी तस्करा करो कि जब वो अपने लोगों से अलग होकर पूरब की तरफ वाले मकान में गुस्ल के वास्ते जा बैठी, फिर उसने उन लोगों के सामने पर्दा कर लिया तो हमने अपनी रूह जिब्राईल को उनके पास भेजा तो वो अच्छे खासे आदमी की सूरत बनकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। वो उसको देखकर घबराई और कहने लगी अगर तू परहेजगार है तो मैं तुझसे खुदा की पनाह मांगती हूँ, मेरे पास से हट जा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तो साफ तुम्हारे परवरदिगार का पैगाम्बर फरिश्ता हूँ ताकि तुमको पाको पाकीज़ा लड़का अता करूँ। मरियम ने कहा मुझे लड़का क्यों कर हो सकता है, हालांकि किसी मर्द ने मुझे छुआ तक नहीं है और न मैं बदकार हूँ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा तुमने कहा ठीक, मगर तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि ये बात बेबाप का लड़का पैदा करना मुझ पर आसान है ताकि उसको पैदा करके लोगों के वास्ते अपनी कुदरत की निशानी करार दें और अपनी खास रहमत का जरिया बनाएं। और ये बात फैसला शुदा है। गरज लड़के के साथ वो आप ही आप हामिला हो गईं, फिर उसकी वजह से लोगों से अलग एक दूर के मकान में चली गईं।
پھر جب جننے کا وقت قریب آیا تو درد ذہ انہیں کھجور کے سوکھے درخت کی جڑ میں لے آیا اور بے کسی میں شرم سے کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور ناپید ہو کر بالکل بھولی بصری ہو جاتی۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے مریم کے بائیں طرف سے آواز دی کہ تم کوڑھو نہیں، دیکھو تو تمہارے پروردگار نے تمہارے قریب ہی نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا اور خرمے کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر پکے پکے تازہ خرمے جھڑ پڑیں گے، پھر شوق سے خرمے کھاؤ اور چشمے کا پانی پیو اور لڑکے سے اپنی آنکھ ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کسی آدمی کو دیکھو اور وہ تم سے کچھ پوچھے تو تم اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدا کے واسطے روزے کی نذر کی تھی تو میں آج ہرگز کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ پھر مریم اس لڑکے کو اپنی گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ وہ لوگ دیکھ کر کہنے لگے اے مریم تم نے یقیناً بہت برا کام کیا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی برا آدمی تھا اور نہ تو تیری ماں ہی بدکار تھی، یہ تو نے کیا کیا؟ تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا کہ جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پوچھ لو۔ وہ لوگ بولے بھلا ہم گود کے بچے سے کیوں کر بات کریں؟ اس پر وہ بچہ قدرت خدا سے بول اٹھا کہ میں بے شک خدا کا بندہ ہوں، مجھ کو اسی نے کتاب انجیل عطا فرمائی ہے اور مجھ کو نبی بنایا اور میں چاہے کہیں رہوں مجھ کو مبارک بنایا اور مجھ کو جب تک زندہ رہوں نماز پڑھنے زکوٰۃ دینے کی تاکید کی ہے اور مجھ کو اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا اور الحمدللہ کہ مجھ کو سرکش نافرمان نہیں بنایا، اور خدا کی طرف سے جس دن میں پیدا ہوا ہوں اور جس دن مروں گا مجھ پر سلام ہے، اور جس دن دوبارہ زندہ اٹھا کھڑا کیا جاؤں گا۔ یہ ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ کا سچا قصہ جس میں یہ لوگ خواہ شک کیا کرتے ہیں۔ خدا کے لیے یہ کسی طرح سزاوار نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک و پاکیزہ ہے، جب وہ کسی کام کا کرنا ٹھان لیتا ہے تو بس اس کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔